All right, so Assalamualaikum and a very good evening to everyone who is watching through Zoom, right through this platform or through FB itself, FB Live. Okay, so for tonight, our special guest will be Mr. Muhammad Faidhi Fahmi bin Ismail from batch SPM 2007. So currently, he is the Regional Growth Consultant at Synchestra PTE Limited. All right, so before I give the stage to Mr. Faidhi, a little bit of introduction. So Mr. Faidhi was an LDP member back in his SPM days at MRSM Taiping, and he was also, and I think he still is, an active contributor to MRSM Taiping, where he once represented the Maktab for an entrepreneurship program. And he was among the 3 students chosen and got the Best Entrepreneurship Award. So that is something that's very credible. All right, so a bit about his career growth is that he was in oil and gas industry for a year. And then after that, he was in entrepreneurship line for 5 years. And currently, he has been in FinTech industry for 3 years already. All right, so please give it all up for Mr. Faidhi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, moderator. And then thanks to those who, can you guys hear me loud and clear? Okay, right? Okay, so now, tonight presentation is going to be a very casual and it's not going to involve a lot of technical stuff, but I try my very best to share with all of you today who turn up, whether you are on Facebook or you are in Zoom, what I do at the moment. Okay, what I do for living, and then how I get here. Okay, it's quite interesting stuff. All right, so may I know how many actually heard about come across the word FinTech previously? Iman? Okay. What is FinTech actually? Anyone want to help me to actually share with the audience? FinTech, I think it's something having to do with finance, but it's done online. It has to do a lot with the coming of internet, right? Yes, it's ada kaitan dengan internet. Okay. Okay. So before we jump into this, I actually delivered 100 of talk for the past 3 years, but I don't know why I quite nervous today because of maybe I in front of Cikgu Aisyah, which is always I idolize her so much. Okay, and then my name is Faidhi. Basically, I SPM 2007 dan juga macam Iman cakap dulu LDP dan very active in PUM. Okay, Persatuan Usahawan Muda, program Usahawan Muda, dan juga lepas daripada SPM saya lanjutkan pelajaran ke matrikulasi College Matrikulasi Negeri Sembilan, dan juga selepas during the matric itself, after graduate tu dapat scholarship Shell. Okay, scholarship Shell, and then I diberi options nak pursue apa, tapi dalam oil and gas I ambil petroleum engineering. Okay, and then after that I work offshore for 1 year. Tak suka, tak best, tak shock. I quit. I open up my own business, and then something not very good happened, and then I need to shut down, and then now I'm in the FinTech industry. Okay, and then so my background is not purely finance. It's not coming from a technology background or coming from an IT background. I was an engineer before. All right, so I want to share with you how interesting it is, the industry itself. Okay, lupa tunjuk. All right, so currently I'm working at Synchestra Private Limited. Okay, based in Singapore. Dan juga since COVID ni, so most of the time I ada dekat KL lah. All right, and my job is more to business development in this region lah. Okay, so I'm more to sales and marketing guy, not a tech guy. All right, but I am a certified data engineer and a certified data analyst. Okay, yep.
Alright, so I'm going to share with you guys later how I actually certified with those. Okay, so now betul macam cakap Iman, dia ada kaitan dengan internet, dan perkataan tech tu sendiri adalah teknologi. So finance, fintech adalah finance technology. So bila dah berkata teknologi tu mesti berkait rapat dengan teknologi lah. Dan teknologi hari ni dah ubah cara kita jalani hidup masing-masing. Kita dah ada Apple Watch, kita nak tengok TV dekat dalam kereta boleh. Zaman mak ayah kita dulu, diorang nak telefon pun kena pergi public phone. Okay, so sekarang ni kita ada Netflix, kita ada nak bayar apa-apa pun pakai cashless payment, e-wallet. Okay, dan juga benda-benda yang terjadi ni walaupun mendatangkan kebaikan kat kita, dia dah disrupt some of the business out there. Contohnya macam blockbuster. Kat region ni tak ada blockbuster, tapi kalau kat US sana macam rental macam VCD, DVD, something like that lah. Okay, bankrupt because of Netflix datang. Okay, contoh apa lagi? Banyak benda yang dah disrupted, yang dulu macam macam handphone Nokia 3310. Okay, sekarang ni orang dulu panggil baling anjing pun anjing yang mati kan. Okay, sekarang ni Nokia dah tak ada. Okay, sebabkan banyak benda baru datang, banyak teknologi baru yang datang. Dan juga FinTech. Okay, ini adalah contoh teknologi timeline dekat dalam finance industry. Kenapa saya cerita kat benda introduction about FinTech dulu? Sebab tak kenal maka tak cinta. Okay, saya tak nak jump terus sebab fintech industry ni bukannya cost specific punya career. Contoh kalau nak jadi petroleum engineer, nak kena ambil petroleum engineering. Kalau nak ambil chemical, nak jadi chemical engineer, kena ambil chemical engineering. Okay, tapi fintech ni tak. Fintech ni dia punya scope kerja dia sangat luas. Tapi in order to understand apa benda yang kerja yang menunggu kita nanti, untuk especially to those yang masih belajar still in form 5, form 4 ataupun baru fresh grad, kita kena faham fintech tu apa. Okay, so fintech ni dia dah lama sebab teknologi ni boleh teknologi baru, teknologi lama. Kita start dengan emas, kita start dengan silver, kita start dengan pen and paper, kita startkan dengan credit card, ATM. Ingat tak zaman, tak tahulah zaman korang, tapi zaman saya dulu ada certain transaction tak boleh buat dekat online, kena buat dekat ATM machine. Contoh nak transfer duit, kena buat kat ATM machine. Okay, dan juga sekarang ni kita dah punyalah senang, kita nak buat apa-apa pun kita just Face ID ataupun thumbprint je jalan. Tapi dulu nak kena beratur, nak bayar something nak kena beratur panjang, nak beli something nak kena pergi store. Sekarang ni store yang datang kat kita. Okay, kita ada Shopee, kita ada Alipay, kita ada Lazada. Okay, tapi itu zaman yang 5-10 tahun lepas. Sekarang ni kita dah dekat big data dengan artificial intelligence, di mana sebelum ni kalau kita nak buat investment, kita kena ada broker, kita kena ada advisor untuk nasihatkan kita saham mana nak beli, apa semua. Sekarang ni kita just letak duit, machine learning tu sendiri yang akan laburkan untuk kita. Betapa mudahnya hidup zaman sekarang ni. Okay, dan juga macam cakap fintech ni, dekat bawah fintech ni ada banyak cabang. Okay, kita ada payment punya platform, kita ada insurance, kita ada banking, capital raising, investment, market provisioning, di mana tak payah ingat term-term ni. Okay, tapi ingat apa-apa teknologi yang memudahkan kita untuk buat transaction finance, itu adalah fintech. Okay, ini adalah saya akan cerita, ini adalah fintech universe macam Marvel universe kan. Okay, ini adalah fintech universe dan dia saling berkait antara satu sama lain. Saya ada dekat dalam insurtech sekarang ni. So saya dalam insurance technology. So sekarang ni kita nak beli insurance, sebelum ni kita kena pergi jumpa agent insurance. Kan? Kita nak buat apa-apa kita kena pergi office untuk beli something, polisi, nak beli dia punya coverage apa-apa. Sekarang ni kita nak pergi travel, kita just klik dekat aasia.com, kita just klik travel insurance, done. Dan kita sekarang ada istilah micro insurance, di mana kita boleh beli insurance serendah RM1 sebulan, RM2 sebulan, 50 sen sebulan, macam Grab. Okay, Grab pun dah masuk ke dalam
insurance technology. Kita ada payment, digital banking, investment, dan nak cakap dekat sini, fintech adalah satu industri yang sangat-sangat exciting sebab dia adalah kita boleh cakap limitless opportunity untuk orang-orang kat luar sana. Okay, cumanya dekat Malaysia tak sangat expose dekat generasi yang baru ni, tapi in Singapore itself diorang dah position themselves as a hub for fintech, hub for financial technology kat rantau ni, even the world. Okay, so betul, kalau ada question just tanya je. Okay, these are the key component. Okay, akan ada satu pertanyaan, akan ada orang akan tanya, bang, kalau fintech ni nak ambil course apa je, apa benda yang saya kena belajar? Okay, so ini adalah key component dekat dalam dunia fintech. Kita ada cloud computing, AI dan ML. AI tu stand for artificial intelligence, ML stand for machine learning. Okay, kita ada mobile computing, data science, okay, kita ada IoT, Internet of Things, kita ada cyber security, blockchain, okay. Alright. So now, saya akan sentuh satu persatu. Okay, kita akan tengok macam contoh apa yang fintech buat dekat dalam payment platform. Okay, Tim Cook cakap. Okay, siapa tak tahu Tim Cook? Siapa tak tahu Tim Cook? Siapa yang guna iPhone tak tahu Tim Cook ni ketuk kepala. Okay. Alright, so basically dia kata, would you like to see it one more time, you have me. So dia nak cakap yang fintech ni dia punya progress sangat-sangat laju. Okay, dan dia punya teknologi dia tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari ada je benda yang keluar yang baru. Okay, kita tengok. Okay, dekat dalam payment itself, kita ada online payment, okay, point of system payment, kita ada mobile payment, all in one. Saya nak cerita pengalaman saya pergi dekat pergi Shanghai. Beggar kat sana, peminta sedekah kat sana, diorang pakai Alipay dengan WeChat Pay. Yup, dan juga diorang kat sana, diorang tunjuk handphone, kita just scan diorang punya barcode. Lepas tu kita transfer berapa yuan ni nak bayar kat diorang. Sampai macam tu sekali kat sana. Dan kat sana dia punya coverage, dia punya cashless payment dia sangat-sangat luas compared to Malaysia itself. Okay. Dan juga kita nak bayar contoh macam mana dia function. Sebelum ni kalau kita nak buat apa-apa online payment, kita kena key in credit card. Betul tak? Sebelum ni lah 2-3 tahun lepas. Okay. Sekarang ni kita guna Face ID je. Atau kita guna thumbprint je. And then boleh dah kira bayar. Okay, ni nama dia payment tokenization. Okay, so yang ni adalah macam ni sebenarnya slide ni adalah prepare untuk university student, tapi saya just recycle, tapi saya takkan go into detail lah. Okay, contoh siapa yang nak slide ni tulis dekat dalam chat room, saya akan sharekan slide ni dengan you guys. Okay, now cashless payment. Sekarang ni cashless payment dah ada dekat, dah kita pergi kita pergi restoran, kita bayar pakai touch and go, kita pakai booth. Okay, kita nak main gaming, siapa yang suka gaming, okay, kalau pernah pergi dengar perkataan Razer, okay, Razer payment system tu, dia satu office je dengan kita orang. Satu building. Betul. Dekat Singapore. Alright. Kalau siapa ada online shopping, kita ada Shopee, Lazada, kita ada AliExpress, kita Taobao. Okay, transportation. Kita sekarang ni dah ada certain tempat dekat Malaysia dah start guna contoh bayar parking. Okay. Pakai apps. Okay, nak ambil parking, Park Easy. Semua tu adalah part of fintech. Contoh daily household service. Kita nak panggil plumber, kita pakai apps. That is a part of fintech. Okay, dunia besar fintech. Digital banking. Okay, Bill Gates pernah cakap, banking is necessary but banks are not. Okay, siapa orang bank kat sini minta maaf sangat. Okay. Alright. Banking is necessary but banks are not. Apa maksud dia? Okay, maksud dia kat sini adalah aktiviti perbankan kat sini adalah penting, tapi tak semestinya bank tu kena wujud.
Kita tengok kat sini, kita dah boleh buat money deposit, kita dah boleh buat money transfer, withdrawal, kita dah boleh apply credit card, kita dah boleh buka saving account, kita dah boleh buat loan, apply loan, kita dah boleh bayar bill, semua online. Okay, dan ini nama dia FinTech, Finance Technology yang memudahkan transaction finance tu berlaku. Okay, ini adalah okay, kita tengok investment. Okay, yang ni maybe agak berat untuk orang yang first time dengar pasal FinTech ni. Tapi nak cakap kat sini, kita dah tak perlu bergantung kebanyakan orang bila cakap pasal investment. Okay, perkara pertama yang diorang ni adalah ASB. Okay, dan sekarang ni kita dah ada macam-macam platform dekat dalam kita punya Google Play, App Store. Contoh di mana kita boleh download macam Wahid Invest, kita boleh download macam cash stash something lah. Okay, di mana kita just boleh letak duit dan kita just tunggu duit tu beranak macam tu je, sesenang tak sampai 1 minit. Okay, dan semua ni possible because of the machine learning and artificial intelligence. Okay, pasal ni semua dah fully automated investment. Dia belajar ni self learning algorithm. Siapa yang minat pasal nak jadi developer, nak jadi front end developer, back end developer, yang ni you guys akan buat benda ni. Okay, that's very exciting. Alright, sekarang ni saya involved dalam satu projek di mana kita nak buat macam contohnya scankan satu policy insurance. Okay, alamak tak boleh cerita tapi cerita je lah kan. Dan juga kita boleh tahu sama ada you guys adalah under insure ataupun over insure. Kadang-kadang kita ni terlebih bayar duit insurans. Okay, kita scan je, tak sampai 10 minit your phone akan bagi tahu yang hey, kau ni terlebih bayar duit insurans, tak payah bayar lebih. Macam tu. Okay, so yang siapa yang minat jadi front end, back end developer, this is the career that you want to look into lah. Okay, industry. Tak semestinya front end developer ni kerja kat FinTech je. Mana-mana kerja pun boleh. Cuma this is very exciting lah. Okay, dan juga kita ada robot yang bagi kita advice. Okay, kita baru-baru ni my company just had like a virtual summit for this region, and then kita contact orang, bukan manusia yang contact diorang, robot yang contact diorang, cakap pasal diorang apa masalah diorang, dan robot tu tahu apa yang nak reply dekat diorang ni. Contohnya ada kata tak dapat login ID, so terus bagi. Dan juga ini akan eliminate kita akan jimat banyak masa, jimat banyak duit, dan juga actually ini boleh improve efficiency. Okay, crowdfunding. Okay, contoh yang ni tak perlu ni siapa yang nak buat bisnes, ada nak buat nak cari investor apa semua, FinTech is part of the ecosystem. Okay, blockchain, siapa yang minat pasal Bitcoin. Okay, Bitcoin sekarang ni adalah satu Bitcoin RM167,336. Mak weh, siapa yang invest dalam Bitcoin ni memang kaya raya lah. Tapi saya tak semua invest tapi it depend on the risk assessment masing-masing lah. Tapi saya nak cakap kenapa orang suka teknologi blockchain ni, sebab dia adalah decentralized. Tak perlu kebenaran sesiapa, kau buat je. Digitalized. Okay, dan juga dia adalah secure. Tak ada siapa boleh replicate, tak ada siapa yang boleh nak jejaskan integrity dia lah. Okay, and then insurance tech. Okay, this is where I belong, my company belong. Kita ada aggregator ni contohnya macam you guys nak pilih insurans mana. Okay, you masukkan you punya criteria, and then ada satu macam website atau satu apps atau satu teknologi tu, dia bagi you the one that you interested. Okay, contohnya nak purchase, contohnya policy management, kita letak, saya punya company terletak dekat ni under use. Okay, services, nak buat claim. Okay, nak contohnya insurance agent yang mana yang perlukan okay, yang perlukan assistant nak carikan klien lagi. Okay, that is the one of the service we provide lah. Okay, alright, yang ni regulation tech. Okay, we the people want our money safer than our selfish.
Okay, maksudnya kita banyak selfie kan, tapi kita sebenarnya sebenarnya kan orang yang teknologi yang suruh kita selfie apa semua tu dia collect data. Kita tak guna for free. Kita tak guna for free. Kita bayar dengan data kita. Okay, so be careful Alright. So regulation tech ni adalah dia berkaitan dengan regulatory monitoring, reporting and compliance. This is quite a big chunk of under the fintech industry itself. Okay, so now apa benda carrier yang ada dekat dalam fintech ni? Okay, saya nak betulkan salah faham di mana kalau orang kat luar sana fintech ni orang perlukan fintech tak perlukan orang. Tak, salah. Dia adalah interdependence. Okay, in order for the fintech itself untuk working well, kena ada ramai yang adopt the technology. Okay, kalau tak ada orang adopt the technology, jadi macam Nokia lah, bankrupt. Okay, dia jadi dah hilang dalam lipatan sejarah. Okay, untuk siapa yang graphic designer yang minat join the fintech industry, okay, dia lain sikit. Dia graphic designer dekat dalam fintech industry ni dia akan create like user interface and user experience, UI UX. Okay, dan graphic designer dekat fintech industry ni dia kena faham macam mana design tu boleh memudahkan kerja pengguna, user kat luar sana. Contohnya, ada 3 button ataupun nak ada satu button ke nak ada 3 button. Nak design warna orange ke, nak warna merah ke, nak warna kuning ke, putih ke, kelabu. Okay, so semua ni dia adalah bersangkut paut dengan apa identity fintech tu sendiri. Tapi graphic designer play a very important role. Okay, dekat dalam pastikan fintech tu ataupun produk tu mendapat sambutan ataupun berjaya. Okay, siapa yang minat engineering, okay, this is product engineering. Siapa yang minat minat jadi data scientist, okay, fintech offer a lot of opportunity for those data scientists out there, data engineer, data analyst. Sebab fintech itself dia takkan function tanpa data. Okay, we are living in a big data. Big data adalah the new oil, orang panggil. Okay, apa-apa yang kita buat dekat komputer, dekat Facebook, apa semua itu adalah data. Okay, dan data scientist saya nak cakap adalah in the 5-10 years tu akan more sought after career dekat dalam ni. Even tak cukup. Okay, saya baca satu artikel yang mana Penang terpaksa tanggung berapa banyak kerugian sebab tak cukup profession, tak cukup orang untuk sign up for this kind of position. Okay, data scientist. Siapa yang minat sales and marketing macam I in a sales and marketing. Okay, dan juga nak involve dekat dalam dunia fintech, yes. Okay, siapa yang suka menulis, siapa yang suka buat kena tulis artikel, tulis fiction ke non-fiction ke, okay, this is the place for you. Siapa yang minat dalam social media marketing, this also is the place for you. So fintech ni adalah combination of a lot of talent, okay, to come out with in order to come out with something that is make others people life easier, especially in the financial transaction. Okay, so jangan ingat kalau nak kerja bagi fintech, nak kerja bagi tech, dia kena ada cert dekat dalam teknologi ataupun IT ataupun apa-apa yang berkaitan dengan dia lah. Okay, nak kerja dekat mana? Okay, sekarang ni kita tengok kebanyakan bank dah move into the fintech world. Bukan kebanyakan, semua. Kita tengok macam Maybank to you, kita dah ada contoh Standard Chartered, kita dah ada even sekarang ni syarikat insurans macam Prudential, macam Manulife untuk investment. Sekarang ni semua dah ada produk masing-masing fintech untuk mudahkan transaction. Bila dia orang dah mudahkan transaction, lagi banyak duit dia orang masuk. Okay, sebab kita dah mudahkan hidup orang. Kita akan ada fintech startup. Macam I dekat dalam startup. Apa tu startup? Startup tu adalah company yang less than I can say 3 to 5 years. Okay, yang baru
established, okay, in that industry lah, okay. Dan our company baru lagi dalam 3-4 tahun. I'm one of the pioneer of the company. So I am the only Malaysian lah, okay, yang dekat situ. Dan juga dia sangat exciting. Okay, for those of you yang fresh grad dan mencari tempat internship, ataupun sesiapa yang fresh grad yang baru je graduate daripada universiti yang nak mencari tempat kerja, okay, boleh hantar email kat saya. Kita orang tengah buat okay, recruitment besar-besaran. Kita orang perlukan 3 intern dan kita perlukan ada seorang sales marketing, kita perlukan developer dan kita perlukan data scientist. Okay, siapa yang nak sila apply. Okay, nanti kita akan bagi email. Dan juga untuk orang yang saya suggestkan, okay, ada juga tanya, bang, bagi tahu juga apa benda yang saya kena belajar nak masuk fintech industry ni. Okay, kalau korang dah, okay, dia tak wajib ada formal tertiary education untuk masuk fintech industry. Surprise kan? So if you guys, okay, katakanlah sampai diploma atau untuk certain course yang tak relevant, okay, tapi korang nak juga masuk dalam fintech industry, yang ni adalah 5 languages yang korang patut belajar. Even me myself, I certified dalam SQL dengan Python. Okay, so ini adalah 5 languages, okay, computer programming languages yang you guys saya boleh cakap yang sepatutnya saya recommend you guys untuk belajar. Okay, Python yang paling senang. Orang sales marketing yang ada background, yang ada exposure dekat dalam computer programming language ni cepat pergi. Sebab korang akan tahu, contoh ada customer feedback, okay, ada certain feature yang tak jalan, you guys akan tahu, oh kenapa dia tak function. Ataupun you guys akan tahu, oh this is because of the UI UX designer tak buat macam ni. Okay, sebab in order for you to be in the fintech industry, you must have at least minimum, kalau tak tahu detail, kena tahu minimum macam mana the product itself work. Kalau tak tahu produk macam mana tu nak work, macam ni you guys nak explain dekat you punya customer. Okay, kalau you are in the sales and marketing punya segment. Okay, so it's very quick and then it's very brief, but I believe that I hope that I managed to introduce roughly what is a fintech industry is all about. Okay, any question from you guys? Please open to the floor. Since we're not having any questions yet from the chat box, I do have some questions actually. So because like just now you said about data security, right? About how macam, could you like maybe give, because this is something yang macam quite big kan dalam society Malaysia. Macam we don't really understand kenapa dia bahaya. So could you please elaborate on that, why it is dangerous and why we should be careful? Okay, so macam ni. Kebanyakan teknologi yang ada dekat dunia sekarang ni, yang mana yang teknologi yang lama kan, dia adalah open source. Okay, bila kata open source tu, maksud dia sesiapa pun boleh datang dan masuk dan edit dia punya algorithm dan dia punya language dia. Okay, dan juga macam kalau blockchain ni, okay, macam certain teknologi yang baru yang datang untuk replace teknologi yang lama, dia kena ada multi way punya authorization. Okay, dan juga dia bukannya open source, dia closed source. Okay, dan juga dia lagi orang kata apa, minta maaf kalau saya terangkan tak detail, tapi sebab saya sales dan marketing, cuma dia lagi selamat dan sebab dia ada latest teknologi lah. Okay, yep. Ada question tak? Saya risau sebab saya dah try untuk explain in a very general and very layman term. Kalau tak faham juga, tanya je apa persoalan. Okay. Alright, okay. Sebut pasal, saya tahu akan ada yang nak tanya tapi takut nak tanya pasal gaji. Okay.
mana-mana industri, okay, mana-mana industri, kalau contohnya you guys perform, you guys have a high productivity, confirm you punya pay akan tinggi. Tapi for um, fintech industry saya nak cakap yang front end developer, back end developer, blockchain developer, apa-apa yang berkaitan dengan developer, okay, yang bermain dengan computer programming language ni, dia bergaji sangat-sangat, I mean the starting pay is quite high. It depend lah company mana you guys nak pergi. Dan juga saya nak advice dekat siapa yang tengah mencari peluang pekerjaan dekat dalam fintech industry ataupun mana industri yang lain, don't limit yourself dekat dalam local company je. Okay, try, because of you are going to be very surprised to know that basically we Malaysian, okay, actually in very capable, okay, very capable and sama par dengan orang yang expat yang luar duduk dekat overseas sana. Okay, don't limit yourself, sebab kalau contoh siapa yang berminat kat fintech industry ni, Singapore is the best place for you to find the work. It's not because of saya kerja daripada company Singapore, tak. Sebab kat sana adalah hub fintech dia jauh lagi besar daripada Malaysia. Tapi Malaysia dia punya acceleration of the fintech industry pun quite fast. Okay. Dan juga jangan, untuk siapa yang contoh nak belajar lagi banyak pasal fintech industry ni, saya cadangkan untuk kerja dengan startup ni, untuk yang company yang baru establish, you guys akan belajar banyak benda, banyak gila benda yang tak patut korang buat pun korang kena buat. Okay, ya, betul. Macam saya sebelum ni patut job scope sales and marketing kan, tapi sekarang ni dah tahu pasal database management, dah tahu pasal graphic design, dah tahu pasal UI UX, a lot of things that you can learn kalau dalam startup punya environment. Tak cakap corporate, okay, tak cakap corporate tak bagus, tak, tapi corporate very specialized. Okay, kalau you guys buat ni, you guys akan buat tu je. Okay, kalau startup, you guys kena buat macam banyak benda. Okay, ada soalan Dalila. What actually a sales marketing in FinTech should do? What have you done in this career so far? Oh, soalan. Okay, basically FinTech ni macam produk-produk kat luar sana juga. Dia perlukan ada user. Dia kena ada user acquisition. Kita kena promote produk tu. Kita kena pastikan produk yang kita build tu ada orang nak guna. Kalau tak ada orang guna, tak adalah duit masuk. Okay, so tapi sales and marketing kat dalam fintech industry ni je a bit different, because of you need to make sure that the product that you build is really useful for the people out there. Contohnya, ada je produk yang orang bina yang tak just sekadar nak come out with a product, tapi tak ada orang guna, useless. Okay, sales and marketing ni, that's why I mentioned earlier, in order for you to excel in the fintech industry as a sales and marketing guy or lady, okay, you kena ada minimum, at least ada background, ada little bit exposure dekat dalam bahagian teknologi dia. Okay, macam mana product to work. Okay, dan juga do I answer question, Dalila? Okay, what have you done in this career so far? Okay, so just want to share with you guys, I started with like executive level position, okay, and then I promoted, okay, jadi a part of like macam jaga like a country head, okay, and then I managed to open a new market dekat Indonesia, dekat Philippines, okay. Yep, and then I expand our user from like 3,000, 4,000 kepada 40,000 lebih sekarang. Okay, so I think but it's very exciting. Tak cakap senang, tapi dia sangat-sangat seronok lah, sangat seronok. Macam I cakap earlier, I'm not from this industry. I'm not purely from the technology industry, tapi I'm coming from petroleum engineering. Lepas tu I masuk fitness and health. Okay. And then sekarang ni I jump to this one, fintech. So those people yang
rasa aku tak layak lah, aku tak background tech, tak. Anyone can join. Okay, but you need to have at least certain exposure dekat dalam teknologi yang sedia ada ni. Ada soalan lain tak? Dalila, okay? Okay. I think maybe could you help us explain like sebab your career path was quite interesting kan? Macam you went to a lot of different things. How did you enter fintech? Like how did you enter fintech itself? Macam mana tarikan dia? Okay, dekat dalam Facebook ada soalan lah, kita tak perasan. Okay, okay, kita jawab Anis punya soalan dulu. Tak, kita jawab Ainata. Alamak. Ya, Okay. So, I'm from accounting background. To what extent can I fit in? Okay. So, macam I cakap tadi, tak semestinya you kena ada tech punya degree atau tech punya certification untuk masuk dekat dalam fintech industry. Kalau you dekat dalam accounting kan, this is the best part. Kalau you dekat dalam accounting dan you masuk dalam fintech, you akan guna banyak gila teknologi untuk mudahkan you punya kerja. Contoh macam MySQL. Untuk contohnya macam you just klik-klik sikit je, terus come out dengan financial year punya report. Okay, so you don't have to have background in the tech industry. Don't have to. Okay, but in order for you to excel, you must have at least ada certain extent of the knowledge about the product itself. Okay, contohnya macam I daripada fitness masuk ke dalam fintech. Okay, macam nak gila. The first 6 months tu macam very struggle. Okay, because of need to learn, not only need to learn the term of the product macam bahagian fintech kan, I need to learn terms dekat dalam bahagian finance. Okay, dekat bahagian insurance, which is interrelated. Okay, dan don't worry about that. Okay, don't worry about you don't have a background in data engineering ke apa ke, jangan risau. Okay, you but you have to belajar lah untuk to know more about the industry itself. Yep, ada soalan lain? On that, dekat mana exactly kalau kita nak belajar? Macam Coursera ke macam mana? Okay, it's a very good question. Okay, so I did my certification dekat you just type je data analyst certification ataupun you type je dekat the best place to go is a LinkedIn Learning. Okay, sebab LinkedIn Learning apa yang saya observe, this is my personal opinion after you belajar, you akan kena jawab macam certain type of quizzes or tests. Okay, dan juga since many people out there use LinkedIn to search for a job kan, bila you dah contohnya ada certain certification tu, certain course tu you you memang sangat-sangat excel, you punya potential employer boleh nampak, oh this guy have knowledge in this. So you don't have to like macam pergi dekat website sini, download sijil, upload sini, so you agak menyusahkan lah. Okay, so kita ada banyak Udemy, kita ada HubSpot, okay, kita ada banyak. Okay, kalau you guys nak belajar, just type kat Google tu. Terus nak cakap, kalau zaman sekarang ni, kalau kita tak tahu apa-apa, lepas tu kita cakap kita tak tahu bila orang tanya, maksud dia ada something wrong dengan kita. Sebab everything ada dekat Google. Okay, contoh kalau kita really nak belajar pasal data, okay, data science ke apa benda, dekat YouTube pun banyak free course. Okay, just go and look for it lah. Okay, ada soalan lain? Jangan malu, tanya. Actually, okay, because tak ada orang tanya lagi, actually I do have another question. Tadi macam you said about how people are using robots kan, macam to interact dengan customers kan. Tetapi how do you maintain that human touch? Okay, alright, a very good question. Sebenarnya bila kita dia punya processing tu semua adalah robot.
Tapi kita yang setkan, kita yang akan ajar macam machine learning tu, kita ajar machine tu. Kalau orang respon macam ni, okay, ini jawapan dia. Kalau orang respon macam ni, ini jawapan dia. Okay, dan machine learning ni itu adalah dia punya orang panggil roh dia lah. Okay, dia kena belajar. Dia tak boleh macam first day dia terus uh, function properly. Dia kena belajar, oh orang ni respon macam ni, macam nak jawab, kita yang kena key in. Itulah sebabnya Elon Musk dia kata dia takut bukan Elon Musk, tak ingat ada satu orang ni yang famous, dia takut the reason why human civilization ni collapse not because of the malapetaka kebencanaan alam ke tak, sebabkan AI. Okay, sebab bila AI ni dah belajar dan dia akan terus itulah dia akan tahu apa yang nak buat dengan kita lah, macam tu. Dia yang cakap, bukan saya cakap dia yang cakap. Yuval Noah Harari kan? I think so, tapi lupa. Tapi itulah dia punya ni, dia kata malapetaka ke apa, the reason manusia punya civilization akan collapse not because of bencana alam ke apa semua, tapi disebabkan AI. Tapi kita tak payah takut sangat, sebab kalau kita takut, kita tak boleh nak advance ke mana pun. Okay, ada soalan lain. Saya nak cerita, especially kat dalam zaman COVID ni kan, kebanyakan orang semua dah migrate kepada virtual punya platform. Okay, sekarang ni susah nak cari orang nak pergi ATM nak untuk buat transfer duit, ataupun nak pergi travel, nak kena pergi travel insurance, travel company nak beli travel insurance apa semua ni dah ada dekat online. Ni namanya IoT. Okay, okay, ada soalan lain. Okay, cakap pasal internship. Okay, kita tu memang tengah serius mencari interns untuk siapa dia 3 ke 6 bulan, dan juga mana-mana course boleh join, as long as you have the keinginan untuk improve yourself dan juga keinginan untuk contribute to the organisation. Okay, yep. From Dalila. Yep. Okay, so she would like to confirm, are you saying that you learned about Python and those tech things after you already in the fintech industry? Yes, I just recently got my certification after 1 year of course, 1 year of learning. Yeah, just recently, last September. Yep. Okay, so Python is very easy to learn. Okay, dan sangat senang. Okay, compared to other macam C++, okay, Java, HTML5, Python is one of the easiest lah to learn. Okay, dan juga dia senang integrate dengan mana platform yang sedia ada. Okay, for internship, where will it be based in? Yes, okay, if you are really good, right? So you can be anywhere in the world. You can be in Kedah, you can be in Sarawak, okay? But we are going, but if you want to do a sales and marketing job, you need to be in KL. But we are open. Okay, we are very flexible. Okay, so yep. Any other question? From Fatin, she would like to ask, what is the challenges in this job? Okay, so I cannot share apa yang berlaku dekat dalam contoh developer challenges dia apa, yang ni challenges dia apa, tapi apa yang saya sebagai sales and marketing in the fintech ni, challenges dia adalah satu, sebab I am not coming from the industry itself. Okay, the learning curve is very steep. Macam ni kan, masuk itu macam ni. Okay, dan kena tahu dia punya term, nak kena tahu dia punya what does it call, nak kena tahu dia punya macam mana dia working semua tu, dan itulah. Tapi bila kita dah tahu semua tu, kerja dia sangat-sangat senang lah. Okay, dan juga the second challenge, okay, this is the company as a whole. Every single day, every single month, there will be a new technology, there will be a new competitor, there will be a new people that join the industry, and you need to actually learn how to survive
in this world. Okay, sebab kalau ikutkan entrepreneurship yang syarikat yang biasa, selalunya dalam 3 ke 5 tahun 90% akan collapse. Tapi fintech ni, kalau you guys tak dapat user, atau you guys tak dapat funding, atau you guys tak dapat product market fit, tunggu masa lah nak collapse. Okay, yep. Okay, that is one of the challenges lah. Ada challenges adalah macam biasa dekat industri lain ada macam, do you know requirement to become front end developer? Okay, it depend on the type of because of different product, diorang guna different type of language. Ada yang guna Ruby, ada yang guna C++. So kalau siapa yang berkuat kepala Ruby, okay, so it depend on the company itself. Okay, apa beza front end dengan back end? Rujhan, cuba jawab. Ni kan sebab dah tanya pasal front end ni kan. Apa beza front end dengan back end? Rujhan? I think we'll need to wait for him to type. Okay, alright. Kalau dapat jawab Rujhan, harap Rujhan ni student lagi lah kan. Okay, bagi nombor telefon nanti ada hadiah. Wow, okay. Okay. Oh, okay. Last question from me. So, you said macam bila jadi masuk dalam SMEs atau startup, you akan macam learn a lot of things, you akan cover a lot of stuff, right? Tapi macam there's also a risk kan when it comes to masuk startup kan, macam the security in your career itself. How do you determine, like from your own perspective, how do you determine whether company ni macam okay, it has potential to last long? Okay, so not everyone can fit into startup world. Okay, orang yang pentingkan stability, orang yang pentingkan especially stability lah, and then higher pay. Okay, selalunya tak last long dekat dalam startup. Okay, tapi dia ada, okay, Rujhan, nanti I come back to you. Wow, very good answer. Okay, untuk orang yang dia punya dia tak ada perseverance yang tinggi, okay, dan startup world ni dia very chaotic tau. Dia very chaotic. Sekejap hari ni macam ni, effort dah macam ni, lusa dah macam ni. Tapi that is, for me is a pro lah, but for other people is a cons. Okay, and then for some people diorang value higher authority. Okay, contoh macam saya, sebab kita dalam startup ni tak ramai orang. Okay, tak ramai orang. Dan juga kita ni boleh terus pergi jumpa bos nak cakap nak apa. Okay, dan juga bos delegate kerja tu sangat senang. Kebanyakan orang dia akan anggap benda ni macam, alamak, kenapa asyik aku yang kena buat. Okay, tapi for me, actually bila bos tak pilih kita buat kerja tu kan, kita rasa macam, kenapa tak pilih aku? It's depend on people lah. Tapi startup world is very like fast pace, fast moving, they're very chaotic nak cakap, and to some extent it's very not stable. Tapi in return of that, okay, you guys akan dapat a lot of opportunity to learn. You guys akan dapat even direct mentorship dengan our boss. You guys akan dapat in and out macam mana nak build the business. That you guys, the best part here is you guys akan jadi, kalau business tu very successful one day, jadi macam ni Alibaba, Jack Ma. Okay, dia ada 8 orang ke kurang pada 10 lah orang yang start up the business. Okay, one of them was the receptionist. Okay, betul. Dan sekarang ni receptionist dia adalah one of the richest lady in the China. Sebab dia beli stock. So it just depend lah. Kalau company tu collapse awal, tak ada rezeki lah kan. Tapi kalau company very successful, you guys are going to be very rich. Yep, that is a bit. Yeah. Front end tu interface, back end tu pasal data processing. Betul. Okay, Rujhan nanti tinggalkan nombor telefon. Rujhan, student lagi ya? Kita zaman-zaman Rujhan ni memang student. Rujhan, buka kamu punya suara.
Rujahan? Wait, I have to unmute him. Cikgu Aisyah. Okay. Okay. Ya, Faidhi. Rujahan ni dah Okay, habis form Rujahan. 5 ke apa? Assalamualaikum, saya Rujahan. Dah habis form 5 lah? Okay. Tengah form 5. Oh, tengah form 5. Belum SPM lagi lah? On the way ni. Kini dah start belajar pasal develop pasal computer programming ni apa semua lah ni? Dah belajar tapi bila tengok requirement tu macam jauh sangat. Nanti hantar resume Rujahan? Resume. Boleh. Boleh Wow. Okay. Alright. Terima kasih. Okay, very good sebab masa zaman saya dekat MRSM Taiping dulu, kita orang cuma belajar Microsoft PowerPoint dengan dengan apa benda tak lagi satu. Okay. Excel. Bukan Excel tak, ni Word. bukan. Apa tak lagi satu, lupa lah. Kalau cikgu sains komputer saya kat sini minta maaf, saya dah lupa. Tapi zaman sekarang ni kita dah ada akses yang pelbagai. Okay, dan jangan gunakan kesempatan tu, gunakan iPad yang korang ada kat maktab tu untuk student yang mana dekat dalam ni untuk explore. Sebab apa yang panggil abang bukan pakcik apa bukan uncle. Okay, abang rasa kalau boleh putarkan balik masa, banyak benda lagi yang nak belajar dan nak explore dan nak buat. Okay, tapi orang kata apa, tak useless. Tapi untuk siapa yang student lagi, tak kisahlah dekat university ke ataupun dekat form 5 ke, okay, try to explore. Kadang-kadang you tak rasa macam I tak tahu yang I dulu nak jadi lawyer. My mom tak bagi. Okay, I thought kata habislah hidup ni. Okay, kita tengok pergi ke 3 industri yang berbeza. Jadi petroleum engineer, masuk fitness, lepas tu masuk dekat bahagian FinTech. We never know. But apa yang kita belajar zaman sekolah dulu, okay, dulu I aktif dekat PUM, kita buat banyak guna Photoshop lah, guna Illustrator lah, dan benda tu yang saya guna sampai sekarang ni. Okay, just don't limit yourself, jangan berhenti belajar. Okay, dan kalau ada masa senggang masa terluang, pergi explore, belajar benda baru. Macam Rujahan, keep going. Okay, jangan stop dah. Okay, macam siapa, ada salah satu senior kita, namanya Abang Amar, dia anak dia umur 4 tahun, dah belajar Python, dah buat game dia sendiri dah buat game dia sendiri. Okay, so ini adalah very exciting world dan I invite all of you lah untuk actually explore together. Okay, and learn together. Okay, any other question? I think we'll give about 5 minutes more for any more questions. But Cikgu Aisyah, tak ada soalan ke Cikgu Aisyah? Cikgu Aisyah, yes. Tak, macam cikgu macam wow, macam speechless. Speechless tengok muka saya ke tengah saya presentation. Okay, Faidhi cikgu nak tanya sini. Sebab bidang macam Faidhi ni, cikgu rasa dia perlukan minat dan kepakaran dan dan minat dan ability untuk dia buat benda tu. Betul tak? Okay, macam mana dengan apa nasihat Faidhi untuk pelajar yang masih mencari lagi bidang dia? Kadang-kadang ada pelajar dia memang tak tahu langsung apa minat dia, apa dia punya ni. So apa nasihat Faidhi pada pelajar-pelajar yang macam ni? Yang is good dia dengar semua kerjaya apa semua ni kan, dia dengar untuk dia tahu minat dia apa benda. Tapi apa nasihat Faidhi pada pelajar-pelajar macam ni lah. Sebab macam sebab cikgu bila cikgu dengar Faidhi cerita, memang cikgu rasa setiap bidang dia perlu ada jiwa sebenarnya, perlu ada minat kan. So macam mana, apa nasihat Faidhi pada adik-adik macam ni? Okay, sebenarnya secara terus terangnya masa zaman sekolah form 5 dulu, macam-macam benda nak jadi kan. Nak jadi Perdana Menteri lah, nak jadi doktor lah, jadi engineer lah, dan sampai ke nak graduate dulu kita masih tak clear. Walaupun kita dalam petroleum engineering kan, kita masih tak clear lagi, betul ke aku nak kerja oil and gas ni? Okay, cumanya macam mana nak cakap saya tak pandai lah bab bagi nasihat ni.
bagi saya, sebab saya dah jump from one industry to another industry. Okay. Dan bagi saya, macam cikgu cakap, tak semua benda yang kita buat tu kena ada jiwa, nak kena ada minat, nak kena ada interest. Dan interest tu boleh dipupuk, interest tu boleh di apa orang kata, di nurture kan. Okay. Interest tu boleh di gilap. Tapi yang penting sekali, apabila kita dah ada kat salah satu kerja tu, kita kena buat sehabis baik tu je lah. Okay, untuk siapa yang masih macam tak tahu nak decide nak kerja apa je lagi, nak ni lagi, so that's why I really advise all of you student untuk jangan duduk diam tak buat apa-apa. Walaupun kita student, try a lot of stuff. Okay, I dulu try PUM, I dulu try graphic design, I dulu try, rasanya semua benda try, tunas saintis lah, semua benda masuk. Orang apa gila pangkat, gila kuasa, gila pertandingan, semua gila award kan. Tapi I think my experience dekat zaman sekolah dulu, I terus terang masa zaman MRSM Kuala Kelawang dengan MRSM Taiping dulu really jadikan apa yang I sekarang ni. Okay, so untuk semua, jangan stop belajar, jangan stop explore as much as you can. Okay, sebab benda semua tu nanti dia akan help you guys bila you dah dekat dalam dunia kerjaya tu. I hope that I hope that my advice tu boleh pakai. Cumanya me myself, I also masa zaman sekolah dulu dengan zaman you pun tak clear lagi apa yang I nak pergi. Tapi once I dah dekat dalam satu job tu, I really go for it. I really put my sweat and blood, okay, untuk pastikan benda tu berjaya lah. Boleh tak Cikgu Aisyah advice macam tu? Clear Faidhi. Cikgu dapat. Thank you Faidhi. Cikgu apa cikgu ialah kita untuk pelajar-pelajar sekarang kan, kita cakap Faidhi, jangan buat tak tahu. Jangan buat tak tahu. Buat tahu. Buat ke buat tahu. Ambil tahu. Jangan buat tak tahu kan. Kita risau kadang-kadang bila pelajar tak tahu apa-apa, dia buat tak tahu, dia tunggu je. Nanti rugilah kalau dia belajar something benda yang dia tak minat kan. Betul. Dan lagi satu, student zaman sekarang ni, especially-nya student MRSM Taiping yang sekarang ni, you guys are very lucky because of you have a lot of like resources. Okay, senior datang buat SPKG dekat maktab. Kita orang spend like the entire year just to provide you guys the best for 1 week punya ni kan. Jadi you guys have a lot of resources. Jangan masa zaman kita orang, zaman saya tak tahu lah Iman time bila Iman, SPM bila Iman? 2006 ke? Kau senior aku no, silap. Apa? 2016. Tak, aku nampak muda ke cium. Okay, tak gurau. Okay, so waktu time abang dulu, rasanya boleh kira dengan sebelah ni lagi berapa senior yang datang untuk bagi talk, untuk share experience, but you guys have unlimited resources. Okay, you guys have unlimited access. Kita ada orang yang hebat-hebat. Contohnya macam banyak. Kita ada orang kerja besar kat bank negara. Kita ada usahawan. Okay, di pengalaman abang, pekerjaan ni banyak bekerja dengan manusia ke dengan teknologi? Okay, it depend. Kalau you guys ada developer, front end developer, back end developer, you guys ada product manager, you guys akan banyak bekerja dengan teknologi. Okay, tapi I at the front line, I adalah sales and marketing, so I akan banyak bekerja dengan orang menggunakan teknologi. Okay, sebelum ni kita nak buat data entry kan, kita kena tap satu-satu, kita kena buat filter satu-satu. Tapi kalau kita guna contoh macam SQL, kita just type a code je, kita nak graph macam mana? Nak graph macam laba-laba, kita nak graph yang berpusing-pusing, kita nak graph warna-warni, kita tahu code je, kita type je. Kita ada satu data set, kita type code je, keluar benda tu. Okay, sebab itulah saya cadangkan semua untuk try explore Python, Java, HTML5. Okay, benda-benda ni semua yang akan add on value you guys punya resume. Seriously. Okay, sekarang ni kalau I pun buat recruitment untuk nak cari orang bekerja dengan kita orang kan. So sekarang ni apa kita tengok resume kan, banyak orang dah ada 4 flat, banyak orang dah ada 3.8, 3.9, 4 flat.
Okay, tapi apa yang distinguish kan orang yang for flat ni dengan for flat yang lagi satu? Apa yang beza kau 3.5 yang ni dengan 3.5 lagi satu? Okay, apa benda add on skill, add on value ataupun dia punya extra talent yang dia ada. Yang tu saya nak advisekan semua orang untuk teruskan belajar, teruskan explore. Ada soalan lain tak? Cikgu Aisyah, okey tak Cikgu Aisyah? Very good, Faidhi. Kau tak ikhlas je. Betul lah. Very good, Faidhi. Okay. Siapa yang nak connect dengan saya, boleh cari saya dekat Facebook, type Faidhi Fahmi. Okay, dan juga LinkedIn pun Faidhi Fahmi. Saya harap ada lebih kurang 18 orang student kat dalam ni. Termasuk Iman, rasa tak friend dengan kita lagi kot. Okay, tolong add kat Facebook ataupun LinkedIn dan boleh tanya dan boleh connect lah. Okay, dan juga mana-mana senior yang korang jumpa dekat social media. Okay, right, Iman. All right, so thank you so much, Faidhi. It was very informative, very detailed, and yet it was a big coverage. I think it covered a lot of things that would pull a lot of people towards FinTech in itself. Okay, so for those who were not available, who are not able to come to tonight, just tell your friends that you can go to TEPEN TV, our YouTube channel. So this video will be uploaded later on. And do give us, a follow and subscribe to our channel so that you can be updated on the other videos that are coming your way. All right, so I think that's it. Thank you very much, Faidhi. Thank you so much, everyone, coming from FB, coming from Zoom itself, for joining us tonight. Okay, terima kasih semua. Saya doakan semua berjaya dunia akhirat, berjaya capai cita-cita. Cik, nampak tak macam ni imam muda? Kan Cikgu Aisyah? Okay, Assalamualaikum. Kita kejap Faidhi Okay. Okay, thank you everyone. Thank you students. Thank you yang mendengar.